So to open our webinar, I'll welcome Himanshu as our speaker that he will share regarding what is PagerDuty, the knowledge and the informations may be needed for all the registrants. So for Himanshu, the time and platform is yours. Thanks a lot. Good morning, everyone. My name is Himanshu Singh. I'm a solutions consultant with PagerDuty today. So, going to speak about what PagerDuty does in essence, which will be followed by a short demo of what PagerDuty can do in your infrastructure and environments, and how we help organizations run their digital world today. So to start with, I'm just going to share my screen. Perfect. So now, thank you. Thank you, Elmo. So PagerDuty Operations Cloud. Now, we live in a digital world where everything is driven by technology. And the systems and the services and the people who run this particular world often are affected by outages. We recently had an AWS outage. We had July the 19th when CrowdStrike hit something, and so on and so forth in the world of digital disruptions will keep happening. This is where actually PagerDuty comes in. So PagerDuty is the operations cloud for the modern enterprise. It's a real-time platform that turns signals from your monitoring systems, which you can see on the left side, into insights, and those insights into actions. We sit at the center of your digital ecosystem, which is detecting disruption before they can become disaster. And we orchestrate the right response and automate the noise away. From incident response to maybe AI ops, event driven automation, and customer service operations, we empower you to stay always on and resilient and adaptive and maybe calm during the storm as well. So we just don't alert a person, we act on those alerts. We just don't automate, we anticipate and automate some recurring activities so we don't have to wake up 2 a.m. in the morning. In essence, we have an AI powered intelligent system which, with our flexible workflows, can easily integrate with your tech stack and help you resolve issues quicker, faster to reduce toil. Another view of what we call it as PagerDuty as a system of intelligence and action. So there's a lot of noise lying around in your digital systems. Monitoring is detecting things, it is sending it to you. It might be via Slack channel, might be via a ServiceNow ticket, might be via a Jira integration and whatnot. We have security events which could come in, ransomware attacks, invalid logins. There's a lot of CI/CD events which are generated. So whenever there is a push within the system, we have events coming in. PagerDuty is agnostic to all of these events. We can consume pretty much anything from anywhere, and we call these systems of visibility, which is making sure that your systems are detecting issues when they arise. With a tighter integration with PagerDuty, we can turn these events into actionable items. Do I need to wake Elmo up at 2 a.m. in the morning? We can decide that via our event-driven automation, or is it a low priority ticket and we do not need to wake Elmo up? Can I automatically resolve the issue before I wake someone up? So imagine a scenario, I'm trying to do some shopping and the database spike has happened or a CPU spike has happened. Can I run some automation to first triage and resolve the issue quickly? And then if the issue is not resolved, then only wake an on-call responder up. This is what PagerDuty can do. It can intelligently take actions on these events. In PagerDuty, we are in any industry, there are three types of typical critical work which we see. Newer novel that we haven't seen this issue before,
partially understood. Yeah, we have seen this issue before. There are some run books or there are some playbooks written or knowledge base articles written which could be followed and well understood. We always know that at 2 a.m. in the morning there is a CPU spike happening because a cron job is running. So ignore those or auto remediate those issues. Be it any kind of issue, PagerDuty can help you either mobilize or act on these issues quickly. On the screen right now, what you're seeing is a shopping website, which is on the left side where we can buy some running shoes, headphones, travel backpack. And on your right side, you're seeing PagerDuty's operations console, which is a real-time view of anything happening. So imagine your NOC teams who are sitting eyes on glass. This is where it assists them of anything incoming from these places. I'm going to try and add some shoes and check out. What I see is there was an error, and on the right side, you see that immediately an incident is created. My phone is currently ringing because I'm on call. So it is letting me know immediately that there is a critical thing happening, but it is not visible to the customer, could keep trying, checking things out, but will keep facing the same error again and again. But what you are seeing on the right side, the number of incidents are not increasing. That's where we group all of these events together so that we are not bombarding the on-call responder with multiple incidents. Okay, I was not able to place an order. Let me check my older orders. And when I'm trying to check my older orders as well, nothing's working. I got a database error now, which has crept up. So in essence, a bad customer experience. And at PagerDuty, we consume these events and we would have done something in the background to quickly act on this. So moving on to a different view, keeping the website aside, I have a critical incident which is currently facing a payment gateway failure. And I have a major incident which is where the disk is running low in space. Critical takes priority. So I might, to start with, at PagerDuty, acknowledge all the incidents so that they do not escalate to the next level. Escalation policies are very handy in PagerDuty. If I'm a deep sleeper, I'm not able to pick up the call at 2 a.m. in the morning, and Elmo is level 2, he would be called out if by frequent attempts I have not been able to pick up the call. The various ways in which PagerDuty lets a user know that there is a problem is via an email, phone call, text message, message which can be sent as well. I know Jakarta and Indonesia likes their WhatsApp, so that is coming out soon as well. Now, looking at the incident itself, and we saw that there were multiple attempts which was being made to do some checkout. All of those events are grouped together, as I was saying, to a single incident so that the person who's on call is not called again and again and can focus on this particular incident. When I go on to the incident itself, and at PagerDuty, it is all about visibility. Let's see what all PagerDuty is providing me with. So I have already acknowledged this particular incident. There is a conference bridge which is already created because it is a major incident. So I might need a war room scenario wherein a major incident manager is running the major incident and we can converse in this particular war room. There is a Slack channel which is already created. So I can very well run this entire incident from Slack as well. We do have we do have integration with Microsoft Teams as well. So if you're a Microsoft Teams shop, we can do it from there. We can also spin a conference bridge on Microsoft Teams and a Google Meet as well. We have also created a Jira ticket as a system of record. PagerDuty as a system of action, what we saw on the previous slides here. We can
bidirectionally create a system of record for any bug fixes or any changes which are required later on after we have closed the incident, and for recording any further notes and updates. We are also bringing all the change events. Majority of the time, a change causes an incident. So we can have a view of how many changes were pushed into the system, and that could be brought up onto this particular screen so that when I'm looking at it, okay, I can say there was a payment update done. Maybe this is the cause of the issue I'm facing, and I might be able to revert the change and get the system up and running. In the timeline of the incident, we can see what all has happened so far. So at 2:17 p.m., this is local time Australia. It would be 10:17 a.m. in Jakarta or local Indonesia time. All of these activities were done at the same minute. So we are not losing critical seconds in spinning up of a bridge, creating a Slack channel. In fact, we did run some diagnostics as well. So this is where our event-driven automation is really powerful. As soon as the event came in, we can run automation scripts to gather more intelligence or more diagnostics from our infrastructure system, your database system, your security systems, to gather more intel so that when I wake up at 2 a.m. in the morning or 3 a.m. in the morning, I know that what needs to happen next, or I can click a button to completely fix this particular issue itself. We also track how many times this issue has happened in the past. So we do get a heat map of what happened in this particular service, how many times has it happened, when it occurred on 9th of October, what was done. So I can go to this particular incident, check and look at the work notes, what resolution was done, and I can perform the same action again as well. Related incidents also tells me whether I am causing an outage or is there a widespread outage in the system which is currently affecting me as well. So related incidents are technical services relating to each other. Database is always a dependent service for application, because if the database is down, the application is not going to run. So we do provide that dependency mapping as well. So with all of this information, with me being the responder, with having all the context available, I now can decide what do I need to do next. To give you a better context of where the relating issues could be, we also provide a service graph. Now, this is my demo environment. So this is my current technical service and business service mapping. So when I click on a specific service, it tells me that via a bird's eye view, what business services could get affected. Similarly, if I were to click on, say, load balancer, it tells me that if my load balancer goes down, my banking system, my database system, my cloud infrastructure, everything could get affected as well. It might not be a P1, but there could be an effect. Similarly, middleware could affect different things. So we help customers understand their technical services and business services. Every company has one, to map this particular view out so that whenever there is a problem, we can let everyone know in the organization that there is a problem occurring. So the communication becomes quicker. We are not relying on human communication, and we can instantly send a message to your CEOs, CTOs, or heads of other departments that there is a problem happening. You might get affected as well. So communication and transparency is another key at which PagerDuty works. So that's all on this particular screen. Now I'll move over to Slack itself. And as I told you that there was a Slack channel which was already created. So payment gateway failure had already done the acknowledgement from there. So let me just run this particular incident from this particular place.
With PagerDuty's latest AI release, we are currently releasing 4 new AI agents: SRE agent, Shift agent, Scribe agent, and Insights agent. In this particular context, I can wake the SRE agent up. What the SRE agent is going to do is going to look at the payload of the error which came from my monitoring systems, all the activities which were performed in the incident so far. For now, for this time, I have just done acknowledgement, but there was an automation script which was automatically run as well as part of our incident workflow. So it is going to analyze everything and is going to give me a response of what has happened so far, what's the categorization, how many past incidents were there. What we saw on the screen can be seen here as well. So there could be a scenario where I'm running everything from Slack, and I can ask questions or I can wake the SRE agent up to get everything, no context switching between screens, and everything could be at one place. What are my key findings and what are the next steps which I can take? So let's maybe go to the SRE agent or the PagerDuty bot and ask some question. Say, what happened? This is going to, again, use the necessary information available. It is going to give me a small context. And at the same time, people could join this particular chat as well and start chatting away. So we know there is a payment failure right now, and I might say we might need database and network support. So those are the other teams. And with p/pd commands, pd help, which will give me a list of all the commands, add those people pretty much by click of a button. So Sarah and Lance are added to this particular tickets corresponding to the database and network team. At the same time, now we have done some investigation, we have asked help from a couple of people and whatnot. And at this time, I can go /pd. Again, I'll do help just in case, or I can do /pd status, which will give me a modal to send a status update. Depending on the audience who I am sending the status update to, I can tailor my status update in a specific tone. If it is going to a technical person, I can send a technical response. If it is going to a CEO or a CTO who doesn't understand a lot of technology, we can send a professional response as well. And all of this would be generated taking the context of whatever has happened in the incident so far as well. So as we wrote that we need the database person and the network person as a chat, here you could see that we have asked networking support and database support as well. So when we are generating this particular status update, we do take everything in the context. So that's the power of your SRE agent and the AI embedded system which we currently have. The other agent which I was talking about is our Scribe agent. So if the Zoom meeting was going on right now, I'm on this webinar call, but if the Zoom meeting was going on, I could add that Scribe agent to that Zoom meeting as well. This is going to scribe that particular meeting and also give context back to the incident. So imagine Zoom is or Google Meets and your Microsoft Teams calls are currently scribed by the native AI agents like your Gemini and everything. In this particular case, we are scribing plus we are passing the context back to PagerDuty as well, so that whatever is spoken is scribed, plus we can derive information to then feed it into your SRE agent, feed it into PagerDuty Advanced to generate proper updates to our end customers or our C-suite. Now, I could
means there are multiple commands available. We just saw a couple of them. I'll just show commands and show all commands, where you could reassign this ticket. You could add a PagerDuty note. You could add a new responder, change the priority and whatnot. So your classic incident management commands are already created. But if you would like to create some custom commands as well, you could use our custom fields. So imagine there was a custom field where auto diagnostics was required, and you set the auto diagnostics to true, which will go and run a script in the backend and which will try to auto diagnose this particular issue completely. Now let's go back to our view here and the status update. So the status update which was sent from there is already appearing here, which will go to our stakeholder and whatnot. Another tab I would like to showcase you is the automation actions log. Now, this is the automation action log, which was run by our initial script. I could generate an understanding of that using auto digest of this particular log. So it is going to understand this particular log and give me in plain English what exactly is happening and what the advice is from the automation digest. Okay. Going back to our incident itself, I can now say, for example, have done all the investigation and is now ready to fix the issue. So there is a script which is already existing, which could be run using an automation action, and it might help me completely resolve the issue, because I have seen in the past incidents that was run, I can run that exact script, which will go run, in my case, it's a bash script running on an EC2 server in the US. It will go and perform that, all the activities I have set, and PagerDuty SRE agent would remediate that particular, or will consume that information as well, and it will tell what all has happened and it will convert that. And here, if I run a status update, it will take everything in context as well. So let me do that. Okay, let's send that status update, and we have remediated the issue. Monitoring is ongoing to check the effectiveness. And now let's say the issue is resolved. We have spent half an hour on this particular incident. We have run a couple of diagnostic scripts. We went into a bridge, we discussed, we took help from various people. And now we are happy that this particular issue is resolved. So I'll just type in a pd resolve command, and I would say run script to fix the issue. And I will post this as a status update as well, which will go to PagerDuty as well, and it would run. Now, this is where it becomes really interesting, because PagerDuty, you have now resolved the ticket. It's now time to do a post-incident review, because a lot of major incidents, a lot of major companies do a post-incident review. At PagerDuty, we have automated that process as well. We acquired a company called Jelly a couple of years ago, which is integrated with PagerDuty, and there is a deeper integration currently being built. With the help of that, I get this button, create a post-incident review, and by click of a button, the entire chat history of Slack, the entire timeline history of PagerDuty is imported to create a post-incident review. Let's wait for it to generate the URL. That's the link. And when I go to this particular link, it takes me to Jelly. I'll just switch to production environment. I'll just go to a demo environment to show you what a PIR looks like on Jelly. When the item and the data is imported, we have the summary, which is AI generated on this particular screen. So this particular summary would already be pasted in the summary field, who the people were involved in the incident,
what Slack channel did we grab the information from, and which PagerDuty incident did we grab the information from. After that, we build a narrative. A narrative is something of what happened when and what is the type of that activity was. Was it detection, diagnosis, repair, or a key moment? This graph gets built based off what was discussed during the chats, during the calls, and also in the incident timeline of PagerDuty. This is an intuitive graph, so you can actually click on the areas and check why did it take longer to diagnose and what could we do better. Jelly is all about learning from incidents. So we want to learn from what has happened in this particular incident and how can we reduce the time it takes to work on this incident in future or completely eradicate it as well. So the graph stays up on top. You could go to various sections, as I told you. Who were the people involved in this particular incident, whether they were on call or not? If they were not on call, how can we impart knowledge to various teams? Because we do not want a hero culture of a 3 a.m. call out that only one person knows. We want to democratize as much as possible. The other three tabs are for you to fill, which could be key takeaways during the incident when you are doing your PIR meeting. Your action items, which could be integrated to Jira as tasks or cards, which we can track to closure. And any attachments, if you want to add, could be log files, could be images, could be chat transcripts and whatnot for further analysis. When we go back to our, operations console itself, now that particular incident is gone. What we would also notice is there was a major incident created on the database as well. That has gone. And I have not even worked on that particular incident because I was only working on this particular critical incident where the payment failure was happening. Now let's go and look at what actually happened to that incident. Where did it go? And when I go to the result section, because the only thing which could happen is it was resolved, what I see is it came in, there was an automation script run which diagnosed some issues, and then it ran a remediation which has fixed the issue in itself. So this is where our self-healing or event-driven, well-understood incident comes in, where we understand that these things could happen, but we have a fix in place so that we could completely not even call anyone out and fix this issue. There was actually a Slack message sent in my stakeholder updates that it was auto fixed via automation. So the idea is if there are well understood issues in your system, PagerDuty will be capable enough to run even technical scripts to completely fix those things as well. So that was a brief overview of what PagerDuty could do. As I said, we are a system of intelligence and action which can digest information from your monitoring system and take actions accordingly with keeping your system of records up to date as well. I think that was my time to do the demonstration there, Elmo and the team. Okay, thank you so much, Himanshu. It's very informative for all of us, and I hope that if you, Madam and Mr., you have any questions regarding all the presentations from Himanshu, please put it on the chat box. Later on, I will try to filter all the questions coming, and Himanshu will answer it live after all the sessions from the panelists. Thank you very much, Himanshu. Alright, next agenda. Acara selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Rizky. Mas Rizky akan menyampaikan mengenai informasi bahwa ICS Compute adalah salah satu partnernya PagerDuty di Indonesia dan bagaimana bentuk kolaborasi antara ICS dan PagerDuty. Kepada Mas Rizky, dipersilakan.
Oke, sebelumnya terima kasih Bapak Ibu yang sudah menghadiri webinar kali ini. Jadi sebelumnya mungkin saya perkenalan dulu ya. Salam kenal, saya Rizky, Business Development dari ICS Compute dan GS Katalis. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau coba sharing sih terkait kolaborasi apa sih yang kita lakukan dengan PagerDuty gitu ya. Tapi sebelum masuk pembahasan kolaborasinya seperti apa, servisnya seperti apa, mungkin saya coba tarik dulu ke belakang terkait uh, the number behind every incident ya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, sebenarnya kan insiden itu banyak uh, menghasilkan dampak negatif, terutama nggak cuma dari sisi teknikal aja, tapi juga dari sisi bisnis gitu. Karena kalau based on data nih yang saya dapatkan Bapak Ibu ya, itu kurang lebih untuk average annual cost yang terjadi di berbagai macam industri itu angkanya masif sekali Bapak Ibu. Ini dan data based on tahun 2024 ya, jadi masih sangat baru sekali datanya. Nah, kalau kita lihat annual cost yang disebabkan oleh insiden itu sebenarnya ada tiga Bapak Ibu ya. Di sini ada financial services, kemudian travel dan retail. Bayangkan saja untuk di financial services kurang lebih average per tahunnya itu kerugian yang disebabkan oleh insiden 30 juta USD. Oh, angkanya masif sekali ya Bapak Ibu. Kemudian disusul oleh travel 20 juta USD dan terakhir di retail. Nah, ini menandakan bahwa kita nggak bisa anggap sepele Bapak Ibu ya terkait insiden ini. Insiden kan bisa terjadi karena sistem failure, bisa karena lack of performance, atau misalkan akibat serangan cyber. Nah, ini kita harus maintain gimana caranya biar kita bisa responnya lebih baik ketika menghadapi sebuah insiden. Nah, menariknya di sebelah kanannya Bapak Ibu, fakta yang nomor dua adalah ternyata untuk rata-rata waktu kita untuk manage insiden itu atau resolve insiden itu kurang lebih hampir 4 jam Bapak Ibu ya. 3 jam 58 menit. Nah, ini bayangkan gitu ya, kita lagi pakai sebuah mobile banking. Terus transfer kita gagal, tapi saldo kita sudah terkurang gitu ya, dan harus nunggu 4 jam gitu. Nah, itu kan bisa dibayangkan betapa paniknya kita ya Bapak Ibu, dan itu juga akan berujung kepada uh, brand reputation gitu ya. Nggak cuma di mobile banking, tapi di semua aplikasi yang banyak customernya gitu ya, seperti e-commerce atau travel dan sebagainya, ya. Yang biasanya bisnisnya adalah B2C dan dia main bisnisnya ada di aplikasi gitu. Jadi angkanya emang masif sekali. Kemudian yang nomor tiga Bapak Ibu ya, terkait losing customer. Nah, sebenarnya ini tadi efek beruntun juga gitu ya. Yang terakhir data yang saya dapatkan menyebutkan bahwa satu dari tiga customer akan meninggalkan brand yang mereka suka gitu ya, ketika ada kejadian yang membuat mereka apa namanya tidak mengenakan lah atau bad experience gitu ya. Nah, ini juga eh, penting sekali gitu untuk kita apa namanya menjadi eh, apa fokus kita gitu Bapak Ibu. Karena ya kalau kita sudah hilang customer udah pasti itu akan tadi balik ke revenue lagi ya, revenue loss gitu. Nah, untuk menangani hal-hal ini Bapak Ibu kita ada beberapa strategi sebenarnya. Sorry, sebelum masuk ke strategi, saya mungkin bahas sedikit lebih detail terkait challenges dan impact-nya dulu ya, sebelum masuk ke gimana sih kita handle. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat, sebenarnya kalau kita deep dive lagi, ada beberapa ya yang menyebabkan tadi number itu begitu besar gitu ya. Kerugian yang disebabkan begitu besar gitu. Yang pertama terkait alertness and fatigue. Nih, bayangkan sebuah enterprise ya, yang apa bisnisnya besar gitu ya, banyak aplikasi, Bapak Ibu sudah pasti dia pakai berbagai macam monitoring tools gitu ya. Entah SIEM, entah apa namanya macam-macam ya, atau apa application performance monitoring, database monitoring, network monitoring dan sebagainya gitu ya. Nah, itu alert yang dihasilkan belum tentu adalah alert yang tepat, Bapak Ibu ya. Jadi bisa jadi itu replikasi alertnya sebenarnya saat yang di-generate oleh tool satu dan tools 2 sebenarnya ada alert yang sama gitu, tapi kita nggak bisa mengkorelasikannya gitu ya. Jadi kita mungkin menyebutnya bisa sebagai false positif gitu, Bapak Ibu. Nah, impact-nya apa? Impact-nya ya udah pasti kita delay untuk melakukan detection yang
mengapa yang ini penting sekali untuk kita apa namanya acknowledge gitu Bapak Ibu. Yang kedua adalah silent communication. Nah, di sini juga penting nih waktu kita apa namanya menghandle sebuah major incident itu komunikasi menjadi penting. Tapi masalahnya yang terjadi di lapangan itu masih silo ya. Jadi ada yang email, ada yang lewat WhatsApp, mungkin ya ada yang lewat chat dan sebagainya. Semua terpisah-pisah gitu. Dan ini juga impact apa? Ada miskomunikasi juga gitu. Dan juga yang nomor tiga gitu ya, lanjut slow mobilization. Nah, kita juga harus cari orangnya nih. Misalkan kalau ada problem di aplikasi gitu, kita udah tahu nih problem di aplikasi gitu. Uh, Kemudian kita call orang aplikasinya yang bertanggung jawab gitu. Ternyata orang aplikasi bilang, wah ini bukan di sisi aplikasi, tapi di sisi network misalkan. Kemudian kita pindah lagi gitu ya, cari ke orang network ternyata, oh enggak ini benar di aplikasinya gitu ya. Nah ini menandakan bahwa kita belum tahu nih apa namanya exact problemnya apa karena kita nggak punya full visibility di situ. Nah, kemudian juga yang terakhir itu lack of real time context ya Bapak Ibu. Jadi kita juga tadi ya sebenarnya ini masih kaitan dengan yang slow mobilization juga gitu. Kita konteksnya ini nggak tahu problemnya apa sih. Jadinya nebak-nebak gitu ya. Akhirnya tadi balik lagi akan responnya itu akan lebih lama gitu untuk kita resolve sebuah insiden gitu Bapak Ibu. Nah, dari keempat challenge dan impact ini Bapak Ibu kita ada beberapa strategi untuk menghandle-nya gitu ya. Yang pertama adalah kita melakukan early detection ya Bapak Ibu. Jadi sebelum itu menjadi masif, kita harus tahu nih problem apa. Apakah ada yang melakukan perubahan konfigurasi di sisi aplikasi ataupun di infra ataupun misalkan ada orang yang mencoba masuk ke sistem kita gitu, melakukan breaching dan sebagainya. Nah ini kita harus mampu melakukan early detection. Terus yang kedua adalah kita juga bisa menerapkan sebuah intelligent automation gitu ya. Nah, platform intelligent automation itu ya macam-macam ya Bapak. Fungsinya untuk apa ya? Fungsinya untuk melakukan otomatisasi respon task gitu ya, yang sifatnya juga berulang gitu. Jadi kita bisa lebih cepat untuk menghadapi menghadapi insiden tadi ya, dengan mempercepat respon kita. Terus yang ketiga, unified communication. Nah, ini penting banget Bapak Ibu ya, karena tadi kalau misalkan kita lihat di kenyataan gitu ya di lapangan hari ini banyak yang antar divisi IT itu ya, misalkan tadi aplikasi, database, network gak punya satu visibility Bapak Ibu. Mereka saling apa ya punya data masing-masing gitu, tidak unified. Nah, itu menjadi celah juga karena mereka akan silo pada akhirnya ya gitu. Nah, ini penting untuk kita menseragamkan uh, terkait dari sisi komunikasi dan juga dari sisi platformnya. Yang terakhir adalah continuous learning gitu. Udah pasti kita juga harus terus apa namanya melakukan learning Bapak Ibu ya, pembelajaran lebih lanjut ketika terjadi sebuah insiden gitu. Jadi setiap ada insiden kita review, kita masukkan ke runbook. Begitu seterusnya. Jadi kita tidak apa namanya tidak akan kaget atau menghabiskan waktu lagi ketika insiden yang sama berulang gitu. Nah, impact-nya apa sih Bapak Ibu kalau kita menerapkan keempat strategi ini gitu. Yang pertama, yang sebelumnya reaktif jadi proaktif. Jadi yang baris pertama Bapak Ibu bisa lihat di before. Nah, dari before itu dari alert, kemudian manual triage gitu ya, cari orangnya, entah orang aplikasi, entah orang database gitu ya, melakukan koordinasi. Nah, ini koordinasinya kan pasti saling tunjuk-tunjukkan data gitu. Oh enggak nih, problem adalah orang aplikasi, problem di sisi aplikasi, oh yang problem di database gitu. Nah, ini akan apa namanya makan waktu yang cukup lama gitu, Bapak Ibu. Kemudian juga ketika sudah koordinasi melakukan manual fix. Nah, ini juga tadi ya, kalau yang ditunjukkan oleh tadi oleh rekan kita Pak Himanshu tadi sudah ke scripting, sudah otomatis juga untuk kita melakukan fixingnya. Tapi kalau kita belum menerapkan keempat hal tadi gitu masih manual gitu. Kemudian juga postmortemnya gitu ya atau incident reviewnya juga masih manual gitu. Nah, kalau kita terapkan ya tadi Bapak Ibu, nah ini menjadi lebih apa namanya lebih simplify gitu, lebih dari sisi kinerja juga akan di sisi lebih baik gitu. Pertama,
sama dari alert dulu atau event yang terjadi. Nanti ini scope-nya di monitoring tools ya, seperti misalkan Datadog, Grafana dan sebagainya gitu ya. Baru masuk ke AIOps. Nah ini jaringan AIOps ini nanti kita bisa mengsimplify alert Bapak Ibu, sebenarnya alertnya ini sama atau enggak gitu ya. Nanti bisa dicek. Kemudian juga auto mobilization, nanti sudah tahu nih, kalau berdasarkan lognya ini ternyata problemnya di aplikasi, ya sudah langsung follow up ke orang aplikasi gitu. Jadi nggak manual checking gitu ya. Nah ini langsung melakukan deteksi dan mobilization ke orang yang tepat. Kemudian juga automated action tadi kalau misalkan kita udah punya scripting, kita juga bisa langsung jalanin scriptnya, jadi otomatis. Kemudian resolution, kita infokan customer bahwa ini problemnya sudah selesai. Yang terakhir AI powered learning gitu ya. Jadi tadi kalau yang didemokan Pak Himanshu juga semuanya udah by AI itu ya. Misalkan apa sih yang terjadi, tolong dong buatkan summary-nya gitu ya dan sebagainya gitu. Nah ini sudah dilengkapi oleh AI. Resultnya apa? Yang sebelumnya tadi MTTR-nya tinggi, cost-nya tinggi, kemudian sangat stressful ya Bapak Ibu, menjadi low MTTR, low risk dan high resilience. Nah, ini mungkin saya sedikit mengulang ya atau mensummarikan apa yang tadi Pak Himanshu present gitu ya. Jadi sebenarnya PagerDuty itu kalau kita menyebut cloud operation atau Bapak Ibu. Nah, dengan cloud operation ini bisa apa aja sih gitu ya. Tadi pertama adalah terkait insiden manajemennya, kemudian juga ada AI Ops untuk mengkorelasikan alert satu dengan alert lainnya. Kemudian juga ada sisi automation dan juga customer service ops. Jadi ini adalah modul-modul yang ada di PagerDuty. Kalau mau pakai semua gimana? Bisa. Jadi PagerDuty juga ada, kita nyebutnya PagerDuty Operation Cloud, itu yang semua bundle ya Bapak Ibu. Jadi dalam satu package itu ada semua modul-modulnya. Nah, cara kerjanya gimana sih end to end-nya gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kiri ini adalah data atau event yang dikonsum oleh PagerDuty. Dan itu support kurang lebih 700 lebih dari 700 integrasi ya Bapak Ibu. Jadi yang ditampilkan ini nggak semuanya gitu. Jadi kita bisa konsum data dari monitoring, dari security, dan juga dari cloud infrastructure gitu. Kalau misalkan Bapak emang pakai monitoringnya ya hanya native dari cloud-nya saja gitu. Itu kita bisa konsum juga. Nanti secara proses dari alat-alat yang sudah masuk ke PagerDuty nanti disimplify oleh namanya AI Ops Bapak Ibu ya. Jadi dicek nih sebenarnya trigger alert ini hal yang sama atau hal yang berbeda gitu. Jadi sebenarnya tidak membebani tim juga gitu ya. Jadi sudah yang masuk itu bukan false positif lagi tapi yang beneran alert gitu Bapak Ibu. Nanti ada tiringnya juga misalkan critical atau misalkan medium, low dan sebagainya gitu. Nanti setelah masuk dari EOS mengkorelasikan dia akan cek ya, akan cek apakah insiden ini sudah terjadi atau belum gitu ya. Kalau misalkan kalau misalkan belum, nanti akan dilempar ke modul insiden manajemen ya Bapak Ibu ya. Nanti masuk ke modul insiden manajemen, dari sana kita bisa melakukan escalation gitu ya, dari L1, L2, L3, polisinya mau seperti apa gitu ya. Kita bisa set di sana tadi yang saya sebutkan, orang aplikasi, orang database, L1, L2, L3 itu polisinya kita set semua. Misalkan L1-nya tidak ngangkat gitu ya call-nya, nah itu bisa langsung dilempar ke L2. Nah sebagai tambahan informasi juga Bapak Ibu, jadi PagerDuty itu ada mobile apps-nya juga ya. Jadi mobile apps-nya itu membantu untuk si SRE itu, Site Reliability Engineer-nya itu tetap standby. Jadi ketika ada insiden masuk, ada alert masuk, nanti kalau dia memang PIC-nya, handphonenya akan langsung di-call oleh si aplikasi PagerDuty-nya gitu. Kemudian nanti kalau misalkan case-nya sudah pernah terjadi akan masuk ke yang automation, PagerDuty automation. Nanti bisa dijalankan script otomatis ya. Script apa sih? Misalkan si VM-nya ini ya dulu sudah pernah kejadian aplikasinya down karena VM-nya performanya kurang bagus gitu. Jadi solusinya kita restart aja, kasarnya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk melakukan restart itu kita nggak perlu masuk ke konsolnya terus kita restart, nggak Bapak Ibu. Jadi kita bisa bikin scripting untuk restart kita. Atau misalkan
ada yang habis update gitu ya, habis update fitur ternyata ada bugnya gitu, minta di rollback. Nah itu PagerDuty juga bisa lakukan scripting untuk melakukan rollback gitu Bapak Ibu. Jadi case-case-nya banyak sekali sebenarnya. Nah, nanti yang sebelah kanan adalah outputnya tadi yang bisa tadi mau misalkan mau on call gitu ya untuk insiden manajemennya lewat Zoom, lewat Microsoft Teams itu juga bisa atau tadi mau connect dengan ITSM yang existing service now dan sebagainya itu juga bisa connect juga sebenarnya. Jadi banyak yang bisa kita lakukan dengan PagerDuty. Ya, manfaatnya apa sih gitu ya? Udah pasti Bapak Ibu kita dengan menggunakan PagerDuty itu memprotek dari sisi revenue ya dengan meningkatkan experience customer. Jadi customer itu apa namanya tidak merasakan gangguan atau tadi impact dari sebuah insiden gitu Bapak Ibu. Jadi customer ya tetap nyaman aja untuk menggunakan layanan kita. Kemudian nomor dua, reduce cost sudah pasti ya dari yang sebelumnya 4 jam gitu ya, hitungan rata-rata 4 jam untuk menyelesaikan sebuah insiden itu kita mungkin kalau menggunakan semua modulnya PagerDuty bisa turun tuh, bisa mungkin kurang dari 15 menit sudah solve semua gitu ya. Kemudian yang terakhir udah pasti kita juga mitigasi risk juga gitu karena di PagerDuty kita kan bisa lihat historical ya Bapak Ibu lebih mudah juga untuk menangani insiden-insiden yang sebenarnya belum pernah terjadi gitu. Jadi kita juga bisa mempersiapkannya lebih baik. Nah, ini solusi dari kita Bapak Ibu ya. Jadi dari yang kita taruhkan adalah sebutan package-nya adalah Advanced IT Ops Platform. Jadi yang dimana nanti dari sisi produk dan platform dibantu oleh PagerDuty dan nanti untuk servicesnya dibantu oleh dari rekan-rekan ICS Compute Bapak Ibu. Apa sih yang bisa di-achieve gitu dengan menggunakan apa namanya dengan menggabungkan kedua services ini? Udah pasti yang pertama adalah reduce downtime ya Bapak Ibu. Kemudian juga kita bisa melakukan automate workflow, real time visibility, improve collaboration dan sebagainya gitu ya. Jadi fiturnya itu atau benefit yang bisa dirasakan customer itu akan banyak sekali. Nah, tadi kalau kita bicara dari platform PagerDuty kurang lebih sama ya. Jadi ada incident management, AI Ops dan sebagainya gitu. Nah, dari sisi services itu kita lumayan end to end juga Bapak Ibu ya dari sisi consultation, the initial assessment, implementasi. Nah, untuk detail implementasi nanti akan saya coba bahas di slide selanjutnya gitu ya. Kemudian support, nah ini juga penting juga Bapak Ibu ya. Jadi kita nggak cuma jual license only lah kasarnya gitu ya, tapi kita juga punya tim services untuk melakukan 24/7 monitoring Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir gitu. Kayak misalkan, oh saya mau pakai PagerDuty tapi bingung nih ya karena saya belum familiar gitu dengan produknya. Ada nggak sih yang bisa bantu untuk manage PagerDuty? Nah itu bisa diserahkan ke rekan-rekan ICS Bapak Ibu. Atau misalkan, oh saya mau di training aja deh gitu, saya mau biar familiar tim saya. Nah itu juga bisa nanti dari rekan-rekan ICS juga akan bantu untuk melakukan training gitu Bapak Ibu. Nah sebenarnya solusi ini bisa disupport di mana aja sih gitu ya. Macam-macam Bapak Ibu ya, udah pasti di bank FSI, manufaktur, healthcare, retail, dan public sector juga. Jadi selama Bapak Ibu bisnisnya adalah apa ya namanya di B2C, business to customer dan apa namanya berfokus di aplikasi, nah itu sangat cocok untuk menggunakan PagerDuty Bapak Ibu. Jadi kita memang bantu dari sisi customer yang sudah digital native tapi dia secara maturity operasionalnya itu belum oke lah atau belum bagus. Nanti kita bisa bantu dari sisi sana. Nah, ini bagaimana kita mendeliver ya Bapak Ibu. Jadi yang udah pasti kita melakukan discovery assessment dulu, nanti kita bisa cek existing di tempat Bapak itu seperti apa gitu, yang proses yang berjalan selama ini seperti apa gitu. Insiden respon yang dilakukan kayak gimana gitu ya, tools yang dipakai apa. Nanti kita bisa cek semua, kemudian juga kita identify pain point dan maturity gaps. Nah, ini yang saya sebutkan juga tadi ya. Kemudian juga success matrix-nya mau seperti apa? Pasti kan kalau Bapak Ibu ingin menggunakan sebuah solusi atau platform harus ada success matrix-nya atau goal-nya apa. Nanti kita bisa bantu set juga gitu. Kemudian yang nomor dua, solution design. Nah, di solution design, udah pasti kita nanti akan melakukan konfigurasi dari sisi PagerDuty-nya.
Nah, kebetulan sebagai informasi tambahan juga Bapak Ibu, jadi PagerDuty itu SaaS ya modelnya, jadi Software as a Service. Jadi lebih simple juga, tapi nanti memang akan lebih banyak di sisi konfigurasinya gitu. Integrasi antara PagerDuty dengan sistem internal Bapak gitu. Misalkan connect dengan monitoring tools, connect dengan security, connect dengan DevSecOps dan sebagainya gitu ya. Nanti di sini ya skopnya contohnya ada macam-macam. Kita bisa desain routing logic dan escalation path-nya tadi ya. Escalation path-nya mau di set misalkan kalau nggak ngangkat atau nggak acknowledge selama 5 menit atau 3 menit, nanti langsung masuk ke L2 dan seterusnya gitu. Kita bisa custom di situ. Kemudian juga kita buatkan juga topologinya ya Bapak Ibu atau secara arsitekturnya gitu ya. Misalkan Bapak ITSM-nya sudah pakai ServiceNow atau misalkan pakai Slack, pakai Jira dan sebagainya, nanti kita bisa bantu untuk arsitekturkan gitu ya agar lebih ke gambar gitu untuk solusinya seperti apa. Dan yang terakhir juga kita nggak lupa untuk set dari sisi otomatisnya gitu. Apa ya sih yang mau di set automation-nya gitu ya? Apakah tadi untuk melakukan restart server atau misalkan melakukan rollback atau misalkan melakukan patching dan sebagainya gitu. Nanti kita bisa set di sana. Nah, kemudian yang nomor 3 adalah melakukan implementation dan integration. Nah, udah pasti ini terkait eksekusinya ya Bapak Ibu ya. Jadi dari tim ICS semua yang akan bantu untuk handle ini. Kemudian yang terakhir itu melakukan optimize dan continuous improvement. Jadi kan di kita juga ada tim MS ya Bapak Ibu, manage service. Kalau Bapak Ibu pakai sudah pasti Bapak apa namanya lebih aman juga gitu ya, lebih nggak ribet lah karena semuanya nanti dihandle oleh rekan-rekan MS. Skopnya apa aja sih di sini? Udah pasti kita melakukan review incident performance ya based on data, kita cek apakah KPI-nya achieve atau tidak, kemudian juga melakukan fine tuning ya terkait automation rules, escalation policy dan sebagainya. Kemudian juga kalau Bapak pakai MS nanti biasanya kita juga ada update juga ke Bapak Ibu kalau misalkan PagerDuty ada new fitur gitu dan sebagainya nanti kita bisa infokan. Nah, ini yang slide terakhir dari saya ya mungkin yang terakhir ini terkait kenapa sih harus mendeliver PagerDuty dengan melalui ICS atau misalkan dengan GS Katalis gitu ya, Pak Ibu. Jadi sebenarnya yang saya mau tekankan pertama adalah kita adalah satu-satunya partner PagerDuty Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu memang tertarik pasti lewat kita dan kita akan siap bantu untuk kebutuhan Bapak Ibu gitu. Sini ada 3 hal. Yang pertama, dari sisi sertifikasi ya, jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, ICS Compute itu tim engineer banyak sekali dan kita sudah certified Bapak Ibu. Jadi nggak untuk dari sisi expertise nggak perlu diragukan lagi lah, karena kita memang banyak gitu ya timnya. Kurang lebih ada saat ini 60 sampai 70 engineer Bapak Ibu yang siap membantu untuk melakukan implementasi gitu ya, implementasi PagerDuty dan melakukan implementasi dari sisi integrasinya gitu. Nah, yang nomor 2 adalah seamless integration Bapak Ibu ya. Jadi kita memang bisnis kita kan berawal dari cloud ya Bapak Ibu dan PagerDuty juga native-nya adalah cloud gitu. Jadi kita akan lebih mudah untuk melakukan integrasinya apalagi ICS sudah banyak sekali menangani project-project yang berkaitan dengan cloud gitu. Jadi solusinya apa aja gitu ya, berbagai macam tapi emang apa namanya base-nya itu di cloud. Jadi kita memang lebih familiar, lebih experience untuk melakukan integrasi di sisi PagerDuty Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir end-to-end solution. Nah ini tadi yang saya sebutkan juga bahwa dari kita itu nggak cuma resell only gitu ya, tapi melainkan apa namanya kita end-to-end services dari awal ya, dari discovery, assessment gitu ya, kemudian melakukan solution design, kemudian juga onboarding hingga ke optimize dan manage service-nya gitu Bapak Ibu. Jadi kita paket komplit lah untuk apa namanya menjual atau mendeliver layanan PagerDuty ini Bapak Ibu. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator ya. Oke, thank you so much Mas Rizky. Jadi saya mendengar tadi Mas Rizky bilang dari reaktif menjadi proaktif, yang artinya yang awalnya kita reaksi doang nih terhadap sebuah kejadian, sekarang kita sudah bisa melakukan preventive actions dengan tools
dengan function yang PagerDuty tawarkan dan juga konsultasi yang bisa dibantu oleh ICS Compute. Baik, terima kasih banyak Mas Rizky atas informasinya. Next panelist atau last panelist dari webinar kita hari ini akan ada Mas Elmo yang akan menginformasikan mengenai newest strategy from ICS Compute. Sebuah platform yang mana kita menginformasikan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa kita memiliki 100 plus partner yang kita kolaborasikan, yang kita bundlingkan dari produknya dan juga servisnya, dan bagaimana mungkin Bapak dan Ibu bisa melakukan purchasement atau mungkin pembelian dengan dimulai dari konsultasi. Nah, Mas Elmo akan memaparkan mengenai informasi mengenai JS Katalis, dan apabila Bapak dan Ibu ada pertanyaan, mohon bantuannya untuk bisa taruh di kolom chat. Kepada Mas Elmo, mungkin dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Yena. So Himanshu and Pip, I would inform you that I'm gonna deliver this session in Indonesian, if you guys don't mind. Jadi selamat siang Bapak dan Ibu. Saya Elmo Alvaret, Business Development dari GS Catalyst. Sambil saya share screen, mungkin saya overview dulu kali ya GS Catalyst itu apa. Jadi GS Catalyst itu adalah inisiatif dari ICS Compute untuk membuat sebuah marketplace karena ICS punya 100 plus ISVs. Gimana caranya supaya kita bisa membantu baik ISV itu sama customer-customer kita untuk saling ketemu gitu. Makanya kita buat marketplace, dan ternyata marketplace itu juga kita nggak asal buat marketplace aja gitu. Kita sebelumnya udah sempat research dulu, dan ternyata marketplace ini sangat membantu, terutama bagi Bapak dan Ibu dari berbagai macam industri yang ingin melakukan implementasi teknologi baru. Karena sekarang kan ada mungkin ada yang Bapak dan Ibu punya kebutuhan untuk migrasi ke cloud, atau mau implementasi security yang lebih baik, atau mau implementasi Gen AI. Gen AI juga butuh manajemen data yang lebih baik. Nah, di situ kita semua taruh dalam satu wadah besar marketplace bernama GS Catalyst. Nah, GS Catalyst itu sebenarnya bisa diakses di https gskatalyst.com, dan semua produk yang ada di sana juga disupport oleh tim kami yang tadi sudah dimention sama Mas Rizky. Kita ada 60-70 tech team yang support mulai dari integrasi, professional service, sampai ke managed service. Itu kita support. Dan seringkali transaksi sama ISV atau principal itu kadang-kadang kalau prinsipalnya dari luar negeri, mereka biasanya mau transaksi pakai dolar kan. Nah, ini kita bantu juga gitu. Jadi kalau transaksinya mau pakai rupiah dari sisi perusahaan Bapak dan Ibu, itu bisa transak lewat kami. Nah, oke, mungkin kita langsung aja demo GS Catalyst ya. Ini adalah website gskatalyst.com. Jadi Bapak Ibu tadi bisa akses di gskatalyst.com, kepanjangan dari Global Subscription Catalyst, di mana kita melist seluruh produk dan service dari partner kami yang jumlahnya 100 lebih dari berbagai macam industri, dan fokus mulai dari cloud, cyber security, data management, dan Gen AI. Nah, terutama salah satunya adalah PagerDuty yang tadi Bapak dan Ibu udah lihat solusinya kayak gimana. Nah, jika Bapak dan Ibu tertarik untuk implementasi solusi PagerDuty ke perusahaan Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu bisa buka dari gskatalyst.com, lalu pilih PagerDuty, atau bisa search juga di sini. Ya. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa masuk ke page-nya PagerDuty dan bisa akses satu dari berbagai macam solusi yang ditawarkan oleh PagerDuty. Nah, misalnya kita mau pilih, Bapak dan Ibu pengen explore lebih jauh tentang PagerDuty Operations Cloud. Nah,
Bapak dan Ibu bisa isi form ini, provide data-data diri Bapak dan Ibu, serta perusahaannya, masukkan phone number, nama perusahaan, preferensi, itu bisa pilih di sini. Kita kita ini cloud agnostic, jadi bisa kerjasama dengan AWS, GCP yang Western, atau yang Eastern juga bisa, Alibaba, Huawei, Tencent. Atau kalau Bapak dan Ibu belum ada preference atau nggak di list di sini, Bapak dan Ibu bisa private offer with others. Nah, sama terutama Bapak Ibu bisa menjelaskan kebutuhan dari Bapak dan Ibu, termasuk jika ada keluhan, pain selama ini yang pengen coba di solve, yang akan kita solve bersama. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa masukkan di sini. Makin detail itu makin mudah buat kita untuk reach out ke Bapak dan Ibu dengan solusi yang terbaik. Baik, dan plusnya adalah kita nggak cuma satu solusi aja gitu. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu menjelaskan kebutuhan Bapak dan Ibu seperti apa, dan ternyata ada kebutuhan lain gitu, misalnya perlu migrate datanya ke cloud atau perlu data management. Nah, itu bisa kita atur juga dari sini dan bisa kita propose ke Bapak dan Ibu sesuai dengan kebutuhannya. Oke, kita balik lagi ke slide. Ya, jadi dari saya singkat saja sebenarnya Bapak dan Ibu, saya mau menjelaskan tentang GS Katalis tadi, dan saya juga mengajak Bapak dan Ibu yang tertarik untuk mengimplementasikan solusi dari PagerDuty itu ke perusahaan Bapak dan Ibu untuk ikut follow up session kita. Jadi kita sediain sesi free assessment selama 30 menit. Kita akan konsultasi, kita akan evaluasi kondisi uh, perusahaan Bapak dan Ibu sekarang, kebutuhannya untuk cyber resilience dan cyber security gitu. Apa aja yang bisa kita improve dari sana, itu bisa kita diskusikan. Atau untuk Bapak dan Ibu decision maker dan leader, Bapak dan Ibu mungkin perlu pertimbangan tentang seberapa profitable sih, seberapa menguntungkan sih kita invest di cyber security. Nah, ini kita akan melakukan executive briefing, kita bakal jelaskan ke Bapak dan Ibu apa aja sih biaya resiko yang harus ditanggung Bapak dan Ibu dengan kondisi Bapak dan Ibu sekarang kalau tidak terproteksi dengan layanannya PagerDuty. Baik, untuk itu Bapak dan Ibu bisa reach out ke kami lewat admin@gskatalis.com dan atau https://gskatalis.com/about-us. Ini nanti informasi saya akan kopas di chat ya supaya Bapak dan Ibu bisa akses langsung. Baik, terima kasih. Dari saya sekian, singkat saja. Saya kembalikan ke Mbak Yena sebagai moderator. Silakan, Mbak. Oke, noted. Thank you very much Mas Elmo untuk informasinya. Jadi sesuai dengan Mas Elmo sampaikan, JS Catalyst adalah salah satu free platform atau free katalog yang bisa diakses oleh Bapak Ibu sekalian untuk bisa melihat produk apa saja sih yang yang dipropose, yang bisa kita tawarkan dari ICS Compute, dan juga kolaborasi kita, terutama pada hari ini kita mengadakan webinar bersama PagerDuty. Kolaborasi apa yang bisa kita tawarkan kepada Bapak Ibu, dimulai dari konsultasi, dan juga ada implementasi, ada managed service, dan anything related to kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Baik, next session we will have a Q&A session, and I see that Himanshu already answered several questions regarding participant questions, but maybe first I would like to ask Himanshu, is there anything that you would like to add to your answer? Sure. Aha. So I could only answer the questions which were written in English. Sorry about that. It's okay. So if there were anything in Indonesian, can that be translated, and I'll be happy to answer that. Yeah. All right, no worries. So actually we have Mas Rizky, that also our champion on PagerDuty. So I just Yeah. thought like Indonesian question, it will be answered by Mas Rizky. But before that, all the questions that you already answered in the chat box, is there anything you like to add, or it's all good?
It's all good, but I'll just summarize some of them. Hmm. So there was Mhm. a question regarding Huawei Cloud and Alibaba Cloud. The idea is when I was showing the Operations Cloud, we will be able to ingest events from any source, no matter what. Even if your fridge door is open in the kitchen and if it is able to send me an API call, I can accept that. So PagerDuty can accept events from anywhere. So it's cloud agnostic, event agnostic. We have an open API, we have email integration. So that's all good there. The other question was automation, a couple of questions regarding automation. So we are a suite of 4 products uh, as we were discussing, AIOps is the noise reduction piece, and process automation is the piece which runs the scripts. Now, the scripts could be an existing script, which is within the organization, could be a Bash, Python, PowerShell, any language for that matter, or you can write the script using our platform as well. We associate these scripts with services. So whenever an incident comes in, only specific scripts would be made available because we do not want to give access to anything and everything in the system as well. So that was relating to the automation as well. I think there were only 3 questions which I answered, but rest all over to you. Yeah. Oke, thank you so much Himanshu. Oke, next agenda will be to Mas Rizky ya, Mas Rizky. Jadi ada beberapa question nih Mas in Indonesia. I hope you can answer all the questions. The first one it's from RM. Bagaimana cara untuk small team dari startup mulai melakukan penerapan otomatisasi tanpa memerlukan anggaran DevOps yang besar? Oke, mungkin ini kita bisa support ya Bapak Ibu. Jadi dengan PagerDuty pun kita bisa start from small ya. Jadi nggak langsung yang kelasnya big enterprise, tapi kita bisa based on yang kecil-kecil dulu gitu. Jadi kita bisa tes dulu nanti ya. Nanti seiring berjalannya waktu nanti kita bisa apa namanya bisa kembangkan gitu. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu. Jadi startup pun bisa pakai layanan PagerDuty sebenarnya. Oke, siap. Thank you very much, Mas Rizky. Mungkin question kedua, Mas. Pak Rizky izin tanya dari Pak Casmadi. Untuk ITSM, Product Manage Engine SDP, apakah mungkin bisa disupport? Oke, ini juga bisa disupport karena Ini juga ITSM bisa disupport karena Manage juga bisa Engine disupport karena SDP ini atau bisa Services Plus ini positioningnya mirip dengan kayak tadi Slack ataupun Jira ya. Jadi ini bisa dikonekkan juga dengan PagerDuty. Jadi bisa langsung nanti yang PagerDuty ya trigger tiket otomatis ke sana gitu ya. Nanti tiketnya akan langsung tercreate di service desk itu juga possible. Nah, itu jadi nggak ada kendala sih Bapak Ibu ya untuk integrasi tadi yang sudah disebutkan oleh Himanshu juga. Jadi semua yang based on API itu bisa masuk ke dalam PagerDuty, gitu. Bisa dikonsum oleh PagerDuty. Oke, jadi semua bisa ya Mas ya. Mau itu platform yang sudah ada atau mungkin possibility platform atau aplikasi yang dibuat oleh Bapak Ibu sekalian, as Himanshu mentioned before, as long as you open your API integration, it's possible to do integration with PagerDuty. Seperti itu. Baik Mas Rizky and Himanshu, thank you so much for question and answer. Maybe the next question will be coming to Mas Elmo. Mungkin apa sih Mas yang membedakan kita membeli ke GS Katalis dan kita membeli ke partner lain? Apa mungkin ada benefitnya kah? Atau mungkin ada promonya kah? Mungkin bisa diinfokan untuk webinar kita hari ini Mas. Oke, baik. Mungkin ada beberapa ya, Mbak Yana. Terima kasih banget atas pertanyaannya yang sangat bagus ini. Untuk benefit itu mungkin ada beberapa. Yang pertama kalau soal harga, kita itu udah jadi channel partner dari a lot of our partners ya. Jadi kalau lewat kita, harganya itu bisa lebih miring dibanding kalau misalnya direct ke partnernya langsung. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita juga udah uh, dilengkapi dengan certified professional service dan managed service team. Jadi untuk implementasi itu bisa langsung lewat kita. Karena kadang-kadang tim dari partner itu belum tentu available untuk implementasi dan
sementara Bapak dan Ibu juga belum tentu bisa langsung implementasi. Nah, makanya di sini kita kasih tim yang bisa bantu implementasi itu jadi jauh lebih cepat karena tim kita itu emang spesialisasinya di implementasi. Serta kalau misalnya kebutuhan-kebutuhan lain yang nggak cuma dari partner ini aja yang bisa solve, itu bisa kita cariin juga karena partner kita ada 100 plus. Nah, itu nanti kita bisa bisa propose kembali ke Bapak dan Ibu kebutuhannya adalah ini, dan kita bisa jamin kalau itu harganya udah harga yang terbaik. Oke, itu aja Mbak Yana. Terima kasih atas kesempatan pertanyaannya. Oke, thank you very much Mas Elmo. Oke, dari Mas Elmo mungkin bisa menggaranti apabila mungkin Bapak dan Ibu ingin melakukan next step. Mau konsultasi dulu nggak masalah. Atau mungkin mau langsung direct ke purchasement-nya. Kita menjamin untuk bisa, akan ada special offer atau price offer yang spesial untuk Bapak Ibu yang join webinar kita. Thank you very much Mas Elmo untuk answer-nya. Oke, inilah agenda terakhir dari webinar kita hari ini. Di pagi saya sudah membuka webinarnya, terus kita sudah mendapatkan informasi. We already got information and knowledge from Himanshu as a PagerDuty teams. And also we already have a speaker from Mas Rizky that he shared regarding our collaboration between PagerDuty and also ICS Compute, what kind of services that we can offer to our customer. And the last session it brought by Mas Elmo that he introduced us our ICS newest strategy. It's a GS Catalyst where all the product that we have a collaboration with the principal with, we are listed on this platform, and we could guarantee you once you purchase via GS Catalyst, it will be a special offer, a special price for you that join the webinar today. And also kita udah masuk ke Q&A session. Ada beberapa pertanyaan. Mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk pertanyaan yang sudah Bapak Ibu berikan. Mohon izin setelah ini kepada Bapak Ibu yang memberikan pertanyaan yang kita pikir sangat menarik, akan kita hubungi lanjutannya apabila mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan lebih deeper. Saya mohon izin atas nama marketing dan juga sales tim saya untuk bisa menghubungi Bapak dan Ibu lagi untuk ada next session discussion seperti itu. Dan juga kita sudah memiliki bilingual, yaitu pertanyaan ada di Indonesia yang dijawab oleh Mas Rizky, bahasa Inggris yang dijawab Himanshu. Thank you very much for all the panelists. The last session kita akan ada feedback form. Mungkin kepada tim marketing, kepada panitia untuk bisa memberikan QR code-nya. Baik, sepertinya sudah ada QR code-nya. Saya mohon bantuannya untuk Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengisi feedback form ini sebagai salah satu bentuk maybe bisa minta URL-nya. Mungkin tim marketing, if there's a possibility share the URL. Pak Eko, ini URL feedback form-nya atau URL yang mana ya Pak? Kalau feedback form-nya, oke, yang feedback form mungkin tim marketing saya mohon bantuannya untuk bisa mengirimkan URL feedback form-nya di kolom chat. Baik Pak Eko, terima kasih banyak. Oke, jadi feedback form ini berguna untuk semua tim ICS. Oke Pak, untuk tim ICS semuanya untuk bisa mungkin mengembangkan next agenda kita untuk webinar. Mungkin ada tema-tema menarik yang saat ini mungkin lagi heboh atau mungkin lagi top priority discussion yang mungkin Bapak dan Ibu sekalian mikir, oh menarik nih apabila mungkin bisa dibahas oleh ICS. Dan juga mungkin ada kebutuhan-kebutuhan tertentu. Mungkin setelah Bapak Ibu melihat GS Catalyst platform kita, Bapak Ibu bisa melihat nih ada beberapa nama partner lainnya atau produk lainnya yang mungkin related to needed. Ya Bapak Ibu sekalian, bisa feel free untuk bisa mengisi feedback form ini. Mohon bantuannya untuk memberikan suggestion, saran, dan juga komen. Seperti itu. Linknya sudah tersedia di kolom chat. Dipersilahkan. Oke, the last agenda. This is very last agenda. I'm so sorry. I always saying last, but this is not the last. I hope all the registrants today could open your camera so we will take a picture together to show your best face, right, for today's webinar. So all the panelists
Yes, oke. Mungkin mohon bantuannya untuk Bapak dan Ibu sekalian, jikalau berkenan untuk bisa membuka kameranya. Jadi kita hari ini sudah berhasil untuk mengadakan webinar antara Pajar Tuti dan juga Global Subscription Catalyst together with ICS Compute. Jadi kalau bahasanya itu sebagai bukti, jikalau kita sudah melakukan webinarnya, jadi buktinya ditunjukkan dengan sebuah foto kenang-kenangan antara panelis, penyelenggara, dan juga tamu undangan. Seperti itu. Nah, itulah penghujung acara kita hari ini. That's all the agenda for today. Thank you very much, Himanshu. Once again, thank you very much. Thank you very much, Mas Rizky, and also Mas Elmo. Thank you very much for all the knowledge, information that you already share to us. Thank you very much untuk semua registran yang sudah hadir dari pagi sampai jam 11.30 ini. Kita sangat menghargai waktu Bapak dan Ibu sekalian. Nextnya mungkin mohon izin untuk teman-teman sales ataupun marketing ICS Compute dan juga GS Catalyst menghubungi Bapak dan Ibu sekalian untuk diskusi lanjutan. Saya Yena, moderator untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mungkin kita akan ketemu lagi di webinar-webinar selanjutnya. Selamat pagi dan have a nice day everyone. Thank you.